Jama'a kula assalamu alaikum ubarkan dan kuna aran barkamo da mansankine ani zo karayar go tirai fata lanketar tira aka ankan geti karanziya fonda kingi go nigicina kan gutunu ir Niger labo go koyno dini Benin labora kan signe pipeline Niger Benin ane ni di goye woche dirawaira bara sintin yadi no nyafu babu fu ngono goyo sambuyango igona gente da haribanda mo kan ikwagala sabai tigidimo nyafu babu fu wo Niger labo kampano kanga gwede karanziya China sonidep sarusu wone kuna ga tilas agano wala tilas daino haikul kan gati mai gidai zai kan gandai go banda imini sambu kadan gwai kamantimo imko ko muradu fo kul feri zaman kundin mo darugun gidi albahare kallan keter tira tonan di dai ane kan sonidep ani directeur yan sambu gwai ana chef de service yan sambu gwai wone mo mantai fo kul seno ana nongay wo gisi kadai mai gidai zai kan yan siga gwai fo kulte imi sambu gadan nongay wora agoy rano di maradi bari ke woni gouverneur Zakari Umaru a woni izo ina sambu ina te directeur kanga hagoy da pipeline won département de mo halka ka son labu koy zena a woni gorge sinfa malika isufu a woni izera afu manta izo gunda no amma izera afu ngamo ina sambu chef service pipeline yadin gahun kuna de Bazum Mohammed Borwoni agogba ngama sanne kayan ake avril hando gir zambarin kada waran kicin difa daga ba sanne dini ngamani timmandi matakani kidandi an jama'a gine amma aradan haye kulke yan ake sai bara da nyafu babu fu yake gona gite dini wone wo kadai da Bazum Muhammad chaha komai bon borakin idan company wone wajine Aliyo Tune kan gati directeur general ima kanungu wone wora gatidin ganu kedirawai kai matkancini ga barada l'eclosion tiranga munir labaran din da alhale kai yan hunkuna kampano kanga hagwe da kinarai sojeya satom nodin France labu company berino kan goyer Niger labora kangamu din la sabaite goye do hare kambo zade Isufu Muhammadu Nihino sambu ir Niger labora gir zambarin kadi wakin difa za alwato dini sojeya satom ungo jite wate ase zama goye kulu akambara nigeda goy beri kulkan yigete Niger fiha zulmata amkiya fu kinyanno kodorka kinyanno fonde kinyanno ni adai goy beri kulu shanke beri kulu sojeya satom kambarani ga kan gano gudu goye alwati banda kan Niger labiz yan gon kan gonin ga won entreprise kan wani goye wo amma bore wo ina kan bakai gai goye bui gai murade sin gete kal sojeya satom kuna akungu amaka ni ine da farkai kungu kul koyona gazi hunkuni fona gon gete hunkun tare hare na koiga goy teriyan sambu amte komi beriyanno amte halkason ouvrier yanno sande manevre yanno ya ikul tare hare ni go funmantir Niger la bizera ni gon go suban silman kayna lanketer tirani agto sande tare hare la bizyan ira Afrique borbi la be rafa bor wahaku komi yanda ouvrier yankan asambu imka ko goy shanke yambon dir sambu silman kayna fonda ki goni gicin kan gutundo so koy belga bisa koy gaya no dini ina borbobu yan sambu demo halka son fu bero kingi goni gicina undunya sundurk bero kan giti banque mondial se yadin mono halka son dai komi ye wo kulkan yan gona goyira DG gono daf gono raf gono hayfo komi beri kuldu mono gono wo kayanga hagwe da arzaka do kayanga hagwe da goy terei do kayan mu halka songe no go goye ce da rawai hauzu borei wo kultala to kanan dizongo boy kulmantikala labuwa ni ziyanno kayan gono go goye wote Niger labize gogu goro isigu muradu kulte igwani mo goyo yadin gan kuna
sa tom wo a zagadon da iriga zagadon da iriga tonan kan kuna a konna ma tonan kan asiba bumbo irmu dugoi ir Niger labora har yammo no kan gona gete hino borei imo gona ga sedi gona ga di gona ga mazama ir Niger labu hino fuwo kan ga hagoi da goi tere sanno kan ga inspection du travail asine mo kan wone wo inga sinda baru demo ministero kan ga hagoi da kinare da haro kina kan ga ti ministère de l'hydraulique borwo ne ngamo asibai sai no walingamo agona gamo dabu no soje ya satom mate hankan adidama alhali wone mo kan borai gona ga di kan satom gona ga chaborai sai mora wone wo hino gona ga moda babon nga sibayen bon a gona ga talite ir Niger labo wo se yadin ga maino wone wo ganna fa mantiya mo ir Niger labo na ganna fa mantimo kamfani kayan gono na ganna fa le courrier tirangamo ane ne dalwati yan goigo foro zamborbo bu gona kan hando sijanga kan ibon zamal bare kan le courrier tiradu dai konkonsa kan igone giteno de labu koyo fadara konkonsa dini tire kayan igone go konkonsa dini akanda hamis beri yanga banda zami yeg di talifo yanga tonton koine yadin ga ne da girbi yanda kira gamara igi sintin ga boriyanke wana bore kayan go arzaka hauze yango do hare kambo no di labu koyo fadara igi sintin ga bore woce ya zama daran ga fungu konkonsa kan yi ga wani ga teza hannu hana kan ebo karage na kan da kabar wani wo ga konkonsa din no yega kandi yega di tirfoyen ko ne karra taliyan gono ya din mono alka son konkonsa dira iko gidi boriyamma woy borgono al borgono kan borai wo nongu bobo din tire guna imaye ga kanon gaidira to ago iramo afu kangu ago irme chinobon Bazoum Mohamed won gomnatora borbereira la greffe tiranga moane to ni di ir Niger labu ful kware satay igoga charnwa ro agonga bonga harimono kan mantin kunna sintin harno kan zaban ningano wat kulkan cinnungu gona kan gisi maga borwone yan igi charnwano ngwaro monga gitifo iga charmawi iga charbizi bitanu iga haucharga ni ada sinda hankin siki charga wone mo kanganan dai nimin kyala mayo sara nimu dugudu nango kam igisi ful kwari satay maga yadin mono matno borwone yan igoni gite kuna alwati banda kan da suban yango lokaci ka to kambu hinka a foyan gon kan gutunno gene he ni dine hare ful kware sata borewo borenno kan politiki zi filani yan bandini go wal parti filani yan bandini go wone man tay fo kulse kaldai ngey mi dar zazeri ngey mi wone maye sara ngey mi cabakan ganda politiki zai dini ingande no gona ga haraka imurada ino go charra igona gidirnya mo kan ful kware sataywo imurado mantim kamba dancar kambarangan da politiki zai gogoy abada labi zai magani gogoy tale kayan gona gite kan man hagu kan ga labi zai marai woni ga tun ga tangam dumi amma manti ga kano ga fur politiki zai ra gidi politiki zai se gite wo kan yi gaba ya din mono ibobo gona kan kuna alhali wodin ni gona gite gudu ngai me ngware to wone wo kunin ga no gona ga kan wa kulkancin suban yango ka katodi ni bora kan yi tuman da kan inganda politiki zai ga mani kere inganda parti filani yanno ga mani kere bora din ingano sudu saya ga to bora kan ingano go politiko kan go hino bo walir mane politiki zai kan go hino bo ingano go jerga ingano gudu saya bero yadin mono kun ter wone wo kan borai wo gone gete igone ganteno kan da yi nan gai wo ngai masu jahan kan ganwa alwati banda mo kan kundi ko kamo da rugun gidi tere wone wono gice kan kuna ir Niger labu ful kware satai manti satai no kan borgi him ganna na yiga
bor man him gana ne ga zan bor wo ne yangi chabukan gai wo hari bandinin gai go ngai sin gitangam jama'a sai ngai sin gitangam kanganan jama'a murada mi feri zama fo ha wisidi asibo ngai kombandi jama'a bindika na rai ga chabukan gai wo politiki zai bandinin gai go walmo parti politik filani jarganin gai go walin gai go ne gidi sai go ne gidirnya mu kan wodi wo manti goyono i manti goyoni mu kamba dan charkan barada politiki zengande mu go charbanda i goyo gitingande labi zai murade mu furkera i mu tangam kangana labi zai i bafuna mu barmai mu du bafune hannu de mo sande fo kaga gari ga i ma tangam kangana sanda de mu du bonzayan to société civile is wonen wo kanen dare kan yange wo ya niya dainwa kan su ballahu kulin ga wasin muradu fo kulkala igo siyasa zai ban daga tise dibba kan ganan dange mu duwan kin ga gun wadini wone wongano kan da kan kulla bi zai sin ga nane bor wone woga ba da imo kan irga bai kan ago ira fulkwari sata bobu yango na kenge wo iginge bon burkintara bai igadi da berai yadi mono iginge bon murade kayan idan gine iga bombor fosi ka murade din bon gane undunya harise ago ira woy boriya ago ira al boriyan kayan ga bai hankin gai ga ba kayan ga bai hankan maganin gai goni gingai tangamoti kan hunkuni ini chabo bi ini chabo hunkuni igoga chabo mu suba yadin ga hunkuna irsi yin gane kan fulkwari sa taborai ikul tere follankani gona gite afon gona kan wo kan yi gona ga boti ga wodin ni dangine mantin dunya hari kanaran fere agogin ga bon hano hala hini tajowo kan PNDS tare da kawo halbora kan gojin Bazum Muhammad agin ganan mu borai mu nanan ga gaga tonton mu dai zama aniya kan asambu anin ga gabanon ga mulabi zai bon isa saban da kite afo inga mu kan da politiki zai ga mu ma kyar sai du misalmata to wone wo har yanno gona kan wo asin da ba sika fo kul kan gace kan aniya kan aci din wo kan aci inga mai wara manti wodin no gobi na razamir me cino bombori yan gono kan politika maga igo kasu gadabu borwo ne mu Niger labiz yanno kan politiki hinna maga ni borwo ne wodi kadabu wone mu manci wai har no kan gobo fo yan se tugurera agona no igona halka so me cino bon kasu garera yadin ga wone wo gice bukan sannan kan Bazum Muhammad gona gici zabanda wo kan Muhammad Yusuf Sintina bonnun ga da kwanda goye da gine yadin ga imsanno wo guna mu bori me wo kan Isufu Muhammadu tenga ga da ka gano yadin ga a tere dumo konu nongo munga gete a kaga saban da mu kan borwo ne hano hanki gon gan didigi a sanne kai yan asalan a ce bakan go bora kulungu wonno yadi monun ga te da bari kan ganan borai mu wafa kundi kere borai mu makyarse borai go kasu ga dabu politik ma ga wone wosin kana yadin ga Bazum alhalo mu bar mai guwana Isufu Muhammadu alhalo wone wo Niger labi zai ma bayingai bon sai kan labu koy zena tere kayanga goni gite halga kan kun tere din dumo dayno boray goni gidi zamir me kino bon boren goni kam Muhammadu Yusuf hinora ini diga dan kasu boren goni kam hino woni ramo koy ne ini diga dan kasu halga kan kun mu igo kasu ka dabu to wone wo Bazum gi hin ginan boray munanen ga alhali wonen wo goni gite ya dinga ga bangam cebdayno kane wo kan Muhammadu Yusuf te bonnungu mo ga da kaga bisa matakan kina sana ya dinga amun da gungureno Isufu Muhammadu da Bazum Muhammad matkan da tira an kida amma mabai kan tayar wone wo manti har no kan gin ga gomni haya sai aga hin ga daga zama hunkun labi zai ifatte ngaidin asigate hunkun labi zai mu fattiga futi ngaidin asina amma har no kan da jando ku agin giye ga ka ko ni ya dinga da kamu mai gana ga cada hino kan gona gana ga cada le nouveau républicain tira gona ginga bon hano hala PNDS dinga wona gwamnati ta jo ifo be willa rani gogo ifo dabari yanni gona go gorendi wali gona gice cika bore girbandi no zamde man tiadi no matno borgi tega faham hala Bazum Muhammad wo agi hinka meira kinga gadina gini kan barmai zamir ga bai kan
muradu sintina kan gase giti talitere kan isufu muhammadu dirkanan dini talitere na mte ise kwarai to talitere din dai kai yan taliten ga ni yega tilasan diga dan ase a wani gwamnati rangan dai mu goy charbanda to borwo ne a gin kan da bar mai yammo dai zama borai wo kan isan buga dan ase mu manci nongu kai ne ranin borwo ne wo dan ase gwamnatora nongu beri yambo non nonge borai wo gono go goro yadin gan kun borai muske ga mil fu kulte gine ha bazum gi hin ga barmai bazum gi hin ga te hankan muhammadu yusuf mante he borai mu kan ga lakale band kan bazum hin ka ba opposition borai ga bisi isufu muhammadu ifo se zama aran ga bai hankan te bandaga ka za sa pai sola wate isufu muhammadu kyano go sagu hiyobon ana sai mu kala hanu han kan yi na didige ya dinga kun sanno kan bore gingai bon ha bazu muhammadin no gin gutu sanno din bon hala a gin ga ba labi zai ga fande isufu muhammadu zamarin ga bai kai isufu muhammadu ngono no gondo bon wodi ase ngono da ka karga bon hala ga zumbu ya dinga ga gati sabilo kan no koi tara kan ga sai hunkuna ya dinga sannowo imaguna mo bore woni mo gita hanizo labari kan yir sola kaktonan darando ne o labari ginda bon ne mo nirginaran se ma salam